Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Maya pa oras, Pampanga, orenireng mga pali ang pong makapanawang istorya at adna kaya kayo, ning pwersang apanaligan king katutuan ang pong balansing impormasyon. Den balitang may kalap ngayong Biyernes, September 12, 2014. Ako po'y Ivy Santos, ining News Force Pampanga. Tuklo king adwang dalang kilo ning shabu ing magkaulagang 4 bilyong pesos ing street price ing asabat ning Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Operations king segawang search warrant king Greenville Subdivision, syudad ning San Fernando. Ay ning tituka ng report ng Patricia Mamao. Tuklo king adwang dalang kilo ning shabu ing asabat ning PNP Anti-Illegal Drugs Operations king segawang operasyon king Greenville Subdivision, syudad San Fernando king bisa dareng search warrant. Agpangkareng otoridad da sinalake keti tuturing yang mega laboratory nung nukarin gagawa ning proseso ning pamangawang shabu. Panwala nga tsuking 2 bilyong pesos ingulaga dareng mesa bata high value shabu kawani pa kareng may recover a chemical. 4 lang Chinese national reng may aresto. Agpangkang Director General Arturo Cacdac ning Philippine Drug Enforcement Agency 5 bulan inggewang pamagmanman king lugal at kareng tawong luwal lungub keti. Ito po ay trinabaho ng ating mga kasamahan sa loob ng 5 buwan at tayo po ay naging mapalad at tinamaan natin itong target natin. King pwersa ning PNP at PIDEA, sinalake lareng adwang pagsuspetsang shabu laboratory. Mekwa king kilub ning kwarto, kilub ning metong truck at ning sakeng Montero ing 185 kawong shabu at 925 kahun ning pagsuspetsang ephedrine o sangkap king pamangawang shabu. Mesa ko tilaking akto dina Jason Lee, Nir Tan at Willie Yap kabang merakap neman king Richtown Subdivision Iyin Yang Hiang o Sofia Lee at migit kumulang 2 dalang kilo pa ning pagsuspetsang shabu ing mayakit. Well, may mga informante rin kasi na sinusundan itong grupo, no? Kaya lang hindi lang nila ma-pinpoint kagad, kaya medyo tumagal. Itong mga ginagamit ng mga sasakyan, kaya hindi kaagad na-pinpoint, no? At the same time, ito may search warrant, kaya legal na legal yung ating pagkakapasok dito sa lugar. Makasadya lang idala king PNP headquarters king Camp Crame reng merakap at Chinese nationals. Samantala, mas maging matigik ya kanu ing lokal gobyerno king pamamya permit kareng daywan amag negosyo lalo pat iti ing meging rason nya may kapano palang warehouse deti king syudad. Well, magigpit tayo ng para yung ganyan hindi gayan. Dahil ang San Fernando kasi is really known for investment ngayon. So, and ang San Fernando kasi is accessible as far as location, malapit sa Manila. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.